Hai, hello Bajurang nam saswa nasima sakanti ko yang ital pa video na nasima nga garo silong kirking YouTube channel ko. Tingin na dahil dito yan kung karit jagani hajagani ko pangamo tingin na salam channel nasuna wa house in garo direct kutra wa success ho gaya lagta maningan tingin na nasima na dahil banga success ho gaya lagta video na ko thara laga nasima total video ko skip kagitan lang mo. Tingin na sa pagkutan mandong nga dahil sa yang garo silong kirking YouTube channel bay nga ode nasima channel ko subscribe kaya video ko share kayo doon ang live tagwal pa namin mo. Araw baksa na simang doon icon ko ulo press kayo doon bro. Jada ko ang video. Talam na kadyo ko na simang Targa video ko mansuna kita mo. Hindi na misalnya video clips ko langsung na misukat na. Yan misalnya video clips ko yan second download soto ketam rebahayan soto ketam sukses ng ahamo. Pinang naismang nagkana kita malingan naismang salda uli misukat tinggal mo. Yan soto ketam sukses ng rebahamo. Uli kita kita alba langsung na sukses ng tadi kutirang ko tari abangan naismang soto video ko skip kayo sa pon inyang alba mo. Hindi na naismang nangamija soalnya baru ending apa sih kena no sukses unatahan na simang nakang temannya yang kita ending direct to direct sukses wahamo na simang na digim na daw jojo lansing ka sana raba ba house ending target kang kuban yang skala house ending target to yan unggan bunga aro zero getam aro sni bunga zero getam sni yan unggan pasran aro second na important house ending yan na simang namne ken semua de ya ko pasran aro second na ana ta kwala be mo digim daw jojo lansing hi target utirang kuban yang skala hi target utio yan unggan sot bunga dok sot bunga bri sot bunga getam sot bunga sku sotok bunga sotok bri sotok sku sotok chat single bunga, single dog, single bri, single getam, single sku. Yan unggan pasra maru second na important hit target kutyo kasnya nasi mang namni ken semua dia ko pasra maru second na anak ta kwal pana be yan important target ungya nasi mang target ungen semua dia nasi mang ya ko basi ba khalak na ta managen mo digin daw to julan sing no ma target kutyo ko banya skana normal target kutyo yan da pengen asung na kolachi bunga kolachi dog kolachi bri kolachi sotri bunga sotri dog sotri getam sotri sku sotpunga chat sotri getam single chat sotri chat sotri bunga yan unggan pasra na second na important target ungya normal target kutyo mo na simang namni ken semua de ya ko pasra na second na anak to kol pana pe pana simang ni target unggan semua de na simang ya ko hit kai khala ta manayan mo ro pengang dikna na simang hit kai khala ta bo simang ya normal target kutyo ni ko mo ro pengang digim na orang san wajan dala de video de niseng basa kanti ko lang giska to mukti matela digim na sawa kita mandung gen semua de channel ko subscribe kai video ko like share kai do lang ta gwal bana be lasimang ini support ko ada tak cakani ko lang digim na orang san sakanti ko matela bye bye